کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، آج اس دربار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس مٹی کو اور 4 مصرے پڑھتا ہوں. تھوڑی دیر آپ سے شاعر بن کے بات کرتا ہوں کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی. ناگپور میں کھڑا ہوں. نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی. اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی. اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی. اور اگلے جو 2 مصرے آ رہے ہیں نا، اب تک شاعری سنی آپ نے، مشاعرہ سنا آپ نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس مشاعرے کا مقصد ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے ان مصروں کے حوالے سے کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی. اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی. ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے. تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے. اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی. اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی. ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے. اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی. اس دھرتی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی. بہت شکریہ. یہ وہ فرض تھا جسے پورا کر رہا تھا. اب تھوڑی دیر اپنے تیور تک آنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک چیز کے لیے تو اس ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً ندیم بھائی نے بھی یہ بات کہی. صبح کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ موجود ہیں اس مشاعرے میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی مشاعرے میں. تو آپ کی زندہ دلی کو سلام. میں جانتا ہوں یہاں صرف ناگپور نہیں ہے، یہاں صرف ودربھا نہیں ہے، یہاں صرف مدھیہ پردیش کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی اس سرزمین پہ آج موجود ہے. میں آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا سناؤں اور کتنا سناؤں اور کتنا تلخ سناؤں. کوشش کروں گا کہ وہ سناؤں جو آپ سب سننے کے لیے آئے ہیں. کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں. تھکے تو نہیں ہیں؟ ادھر جو دیواروں سے جھانک رہے ہیں یہ لوگ، ادھر جو جھانک رہے ہیں یہ جو ادھر ہیں، سب کی شرکت چاہتا ہوں اگلی تھوڑی دیر. کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے،
ہم کسی ذات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ آج اس مشاعرے کا جو سب سے بڑا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ شاعری تو ہوئی، ساتھ ساتھ تعلیم پر بہت سنجیدہ گفتگو بھی ہوئی۔ میں ندیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ نظامت کے دوران انہوں نے جو تعلیم کو لے کر کے بات کہی وہ اپنے آپ میں بہت ضروری ہے، اور ندیم بھائی آپ کا شکریہ، اور پیارے خان صاحب اور راجہ صاحب اور پورے ٹرسٹ کے جو ساتھی، آپ جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ تو پڑھنا تو پڑے گا، بنا پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ 1956 میں 35ویں پریسیڈنٹ کے طور پر امریکہ کے راشٹرپتی بننے سے 4 سال پہلے جان ایف کینیڈی ہارورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کچھ شاعروں کو سیاست آتی اور سیاست دانوں کو شاعری سمجھ میں آتی تو یہ دنیا رہنے کے لیے اور خوبصورت ہو سکتی تھی۔ میں اس کے بیچ میں پل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں جا کر بھی جب میں سیاست میں آیا تو لوگوں نے کہا اب آواز بند ہو جائے گی، اب چپ ہو جائے گا، اب نہیں بولے گا۔ لیکن وسیم ملک نے کہا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں، ضروری ہے اس لیے پڑھ دے رہا ہوں۔ آج اس مشاعرے میں کوئی سیاسی ٹپڑی نہیں کروں گا کیونکہ صرف شاعر بن کے کھڑا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ دینا چاہیے مجھے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ کوئی نام نہیں، کوئی اشارہ نہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا اگلے مصرے پہ۔ اپنی آنکھوں میں کرنل صوفیہ قریشی کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان کو رکھنا، بیر عبدالحمید کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں پہلگام کے اٹیک کے بعد پہلی شہادت دینے والے جھنٹو علی شیخ کو رکھنا۔ یہ تمام چہرے اپنی آنکھوں میں رکھنا اور عمران کے ان مصروں کو پورے ہندوستان میں پہنچانا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور بابا تاج الدین ٹرسٹ ہے، کہیں لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن
पीछे तक एक एक हाथ उठना चाहिए। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, फिर एक नज्म आपको सुनाऊंगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। 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 वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं एक बहुत जरूरी नज्म सुना दूं, उसके बाद फिर एक दो नज्मों की फरमाइशें हैं वो सुनाऊंगा। एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। हम सारे लोगों ने पूरी रात मशायरे में जिंदगी के साथ दाद दी है, दुआएं दी हैं। थोड़ी देर इमरान आपसे आपकी खामोशी मांगता है और एक बहुत जरूरी नज्म पढ़ता है। जी भाई। सारी दुनिया का मंजर हमारी आंखों में है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया के जो लहू मंजर हैं उनकी बात करूंगा। और एक नज्म पढ़ता हूँ कि सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। क्या कहना? सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती, जब जमी खून में नहाती है। सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमी खून में नहाती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। पूछता हूँ तमाम दुनिया से, पूछता हूँ तमाशबीनों से, अमन के हर निगार खाने से। पूछता हूँ तमाम दीनों से, जालिमों नींद कैसे आती है। जालिमों नींद कैसे आती है जालिमों जब कोई रूह छटपटाती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। कि हर तरफ जंग का तमाशा है, हर तरफ मौत है, तबाही है। वाह वाह। आज तक ये समझ नहीं पाया जाने क्या मकसद इलाही है। आज तक ये समझ नहीं पाया जाने क्या मकसद इलाही है। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन
बाहों में, कौन हक बात को उठाए गा, कौन जाएगा कत्ल गाहों में। नींद बस ख्वाब ही दिखाती है, वाह वाह वाह, क्या तुम्हें सच में नींद आती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों से इस नज्म को सुना। वाह वाह। मैं अब एक नज्म सुनाता हूं आपको, जिस नज्म को कहते हुए बहुत रोया और जिस नज्म को पढ़ते हुए भी कभी कभी रो पड़ता हूं। हमारी आंखों में एक मुल्क है, उस मुल्क का लहू लहू मंजर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, जहां तहां आवाज उठा पा रहा हूं उठा रहा हूं, लेकिन दुआ कर सकता हूं। और जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल तरीन नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो नज्म, उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपको सुनाता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पीछे तक जो दोस्त हैं एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दें कि मेरी नज्म को शुरू करूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले।
تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ عمران بھائی میں ذرا سا اس لیے آپ کو روک رہا ہوں، تھوڑا سا آپ دم لے لیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، اگر سب لوگ اسے قبول کر لیں گے تو اور اچھا ہوگا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ لائن سب کو یاد ہے، کیوں صاحب یاد ہے سب کو؟ جب عمران بھائی یہ لائن پڑھیں گے تو ہم عمران بھائی کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بات صحیح ہے؟ اب اس یہ بند ایک بار پھر پڑھیے عمران بھائی، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس مصرے کو گنگنائیں۔ پتہ نہیں اللہ کس کی آواز کو شرف قبولیت بخش دے اور یہ دعا یہاں سے قبول ہو جائے، کیوں صاحب ہم سب شریک ہونا چاہتے ہیں اس دعا میں۔ چلیے بہت صحیح، بہت شکریہ نبی جی۔ یہ میں نے دعا کے لیے یہ نظم کہی ہے، آپ بول کے پڑھیں، آپ دل میں دعا کریں، بول کے پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے تو شاید وہاں کہیں ہزاروں کلومیٹر دور، 7 سمندر پار، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ان بچوں کو شاید حوصلہ مل سکے۔ میں پڑھتا ہوں جی کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی دعائیں سن لے اے خدا، قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور یہ جو 2 مصرے ہیں انہیں کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے بہت رویا میں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آئی پیارے بھائی کہ ایک باپ ہے، اس کی ہتھیلی ہے اور ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، اس کے بچے کے چیتھڑے اڑے ہیں اور پورا چیتھڑا اس کے بچے کا اس کی ایک ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ وہ تصویر کئی دن تک مجھے رلاتی رہی، پھر اس نظم میں یہ 2 مصرے جڑے، آخری بند ہوا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ جہاں ہیں جیسے ہیں مجھے دعا دیجیے گا کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، کیا کہنا، ارے بابا، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ اور اگلے 2 مصرے پہ یہاں سے وہاں تک آپ کو پکارتا ہوں، میرے ساتھ شامل ہونا کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیل
دودھ मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत दिल भर आया आपकी इन दुआओं से। दाद जबरदस्ती वसूल लेना, ये सारे हुनर अल्लाह ने मुझे बहुत दिए, लेकिन जब मैं दिल से पढ़ूं और सामने वाले दिल से सुने, तब उस वक्त लगता है कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक दो नज़्में आपको और सुनाऊंगा, लेकिन आपका जहन बन चुका है तो मेरा मन कर रहा है मैं एक मतला और दो शेर पढ़ लूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। थोड़ी देर शामिल होइए, अब थोड़ी देर मेरे हिसाब से चलिए आप। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, मैं सियासत में हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, 4 घंटे नारे लगा करके पार्लियामेंट के अंदर तब आया हूं, लेकिन फिर भी ये मिसरे पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। शायद कोई सियासतदान ये मिसरे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं अपनी बुराई करते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूं। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। मैं अगर सच बोल रहा हूं तो इतनी खामोशी से मत सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं, इसे और आवाज़ें बुलंद सुने जाने की जरूरत है। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं, ये खुदा को गवारा नहीं है। और आखिरी शेर इसका कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वाह, वरना तारीख बदली मिलेगी। वाह वाह। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब,
वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर वाह वाह वाह, दूसरा कोई चारा है। अब कलम और कागज से बढ़कर क्या कहना, क्या कहना। दूसरा कोई चारा नहीं है। वाह वाह वाह, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। वाह। नागपुर वाला एक नज़्म पढ़ता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। ये जो पहचान मिटाने की ये जो सियासत है, इस सबके बीच में एक शायर अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है। सियासत, पॉलिटिकल पार्टियां सब किनारे रख दीजिए, लेकिन अपने अहद का जो शायर है वो मुअर्रिख बन के बोलने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। पढ़ूं मैं? आप हैं उस मूड में? आपकी दुआओं ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है तो इन दिनों दिल्ली रहना होता है, तो कभी कभी इनविटेशन मिलता है कि आइए और 15 अगस्त का भाषण सुनिए लाल किले की प्राचीर से। जाता हूं, सुनते हैं हम लोग। मैं कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और दिल्ली के इर्द गिर्द जब घूमता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं, वो जो पुरानी दीवारें हैं, वो मुझसे कुछ कह रही हैं। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किले की दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। जो कह रही हैं मैं उसे नज्म बना के आपके सामने रखता हूं, आप पूरी दुनिया में पहुंचाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक बड़ी शराफत से पढ़ा है मैंने, थोड़ी देर आप भी बदमाश हो जाएं, मैं भी हो जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने रंग में ला सकूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, वो उधर जो लोग खड़े ना, वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो इधर देखें। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, आप इधर देखें, ज्यादा ठीक रहे। अच्छा, मैं एक चीज गौर कर रहा हूं, जब से मैं माइक पे आया चचा बिल्कुल खामोश हो गए, ऐसे जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। चचा थोड़ा सा आपकी भी दाद मिले मुझे, आपकी भी दाद मिले। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा सा और बेदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा और जज्बे के साथ। मुझसे लोग कहते हैं इमरान इतना मत बोला करो, डरा करो। मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें,
भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीरे कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। क्या कहना। जब भी मैं शायर बन के खड़ा होऊंगा माइक पे, इंशाल्लाह कभी भी आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मुझे जिस दिन लगेगा कि सियासत मेरी जबान पकड़ने की कोशिश कर रही है, उस दिन वहां से उठूंगा और हमेशा के लिए यहां आकर के बैठ जाऊंगा, कभी परवाह नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देश की पार्लियामेंट हो या देश की सड़क हो, मुझे सुन के देखना। और जिस दिन आपको लगे कि आपके बेटे और आपके भाई की आवाज में रत्ती भर भी बदलाव आया है, या आंखों में खौफ या कोई डर आया है, उस दिन मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं कुछ नाम गिनाता हूं, आप उन नामों तक पहुंचना और दुआएं देना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह वाह। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं जब आ रहा था तो मुझे प्यारे भाई ने बताया था कि 2-3 दिन पहले गडकरी जी भी इस मुशायरे में आए थे। मैं तारीफ करता हूं उनकी। इस दौर की सियासत में जो विनम्रता, जो शराफत, जो सादगी सत्ता पक्ष के किसी नेता में सबसे खूबसूरत तरीके से होनी चाहिए, वो नितिन गडकरी जी में है। या मैं अपोजिशन में होकर भी तारीफ कर रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगले मिसरे पे तैयार रहना। एक शब्द जो है, एक लफ्ज जो है, वो आपको चौंकाए तो अपनी चौंकाहट को तालियों में बदलना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। क्या कहना, क्या कहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। एक एक हाथ पे नजर है मेरी पीछे तक, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा।